Morning guys. Mahau ta guys kay gutom na guys. Ako pang vlog yun guys oh. Serving guys. Kanoy. Mahau ta guys, atong hotdog guys. Yan, atay itlog gamay guys oh para pamahaw. Mahau ta guys kay para gutom na guys kay duty ta. Pamahaw yun guys nya. Ang apit ang Milo guys. Oh. Ay mo kape na Milo. Magila pinobre na yun guys. So ilain. Nakasweldo lang mi guys. Yun ang mga pig Milo guys. Mga pinamigatas. Muna mo paborito guys ni Sherwin guys. Kami ni Sherwin guys. I-follow lang mi guys kay mga small vlogger lang mi guys. Nah, ay bulad guys. Pamahaw man lagi. Itlog gamay. Daog na pamahaw. Guys, salamat. God bless.